शाफियाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तानेर सरजमीते हिंदुस्तानेर अजमेरेते देखो ख्वाजा बाबर शान जरा बोलें सुभान अल्लाह हिंदुस्तानेर अजमेरेते देखो ख्वाजा बाबर शान दीवाना तेरी जियारत करें जिन परे इंसान देखो जिन परे इंसान जरा बोलो हिंदुस्तानेर अजमेरेते हिंदुस्तानेर अजमेरेते देखो ख्वाजा बाबर शान हिंदुस्तानेर अजमेरेते देखो ख्वाजा बाबर शान दीवार तेरी जियारत करें जिन परे इंसान देखो जिन परे इंसान मोहब्बत बोल सुभान अल्लाह प्रिय যখন তিনি যান প্রিয় নবীর জিয়ারতে যখন তিনি যান প্রিয় নবীর জিয়ারতে যখন তিনি যান বলে ও গো মাইনুদ্দিন বলে ও গো মাইনুদ্দিন যাও রে হিন্দুস্তান বলে ও গো মাইনুদ্দিন যাও রে হিন্দুস্তান খুরাসানের সঞ্জেরিতে তাহার জন্মস্থান বলো তাহার জন্মস্থান হিন্দুস্তানের আজমিরেতে দেখো খ্বাজা বাবার শান হিন্দুস্তানের আজমিরেতে দেখো খ্বাজা বাবার শান দীবার তেরি জিয়ারত করেं जिन परे इंसान देखो जिन परे इंसान मोहब्बत बोलें सुभान अल्लाह प्रिय नबीर निर्देश पेয়ে যখন তিনি যান প্রিয় নবীর নির্দেশ পেয়ে যখন তিনি যান প্রিয় নবীর নির্দেশ পেয়ে যখন তিনি যান লক্ষ লক্ষ কাফের মুশরিক লক্ষ লক্ষ কাফের মুশরিক কে করলো মুসলমান জোরে বলে সুবহানাল্লাহ তুই হাত বলুন ইয়া খ্বাজা লক্ষ লক্ষ কাফের মুশরিক লক্ষ লক্ষ কাফের মুশরিক কে করলো মুসলমান দীবার তেরি জিয়ারত করেं जिन परे इंसान देखो जिन परे इंसान हिंदुस्तानेर अजमेरेते हिंदुस्तानेर अजमेरेते देखो ख्वाजा बाबर शान हिंदुस्तानेर अजमेरेते देखो ख्वाजा बाबर शान दीवार तेरी जियारत करें जिन परे इंसान देखो जिन परे इंसान अल्लाहुम्मा